Kalaka hambai marwo nongni media friends tongo lai thangnai 3 tarik sini yorai peptini general secretary bini buma Srimoti Purno Laksmi Jamatia Sengsano Yakarik Thangmani Tini hingke 15 tarik 2024 Mas Kakama Panda Kakama Pandawo ang sini yorai pepti poketege borongni nukumbai malanya pemani Kakama Pandawo borok khat ke tomas somoyo sing tisa jora rupai jaka o jorao borongni nukum tikisada khapurno homine sing tini omon bagin khajong boni koijona serai tong ba boni sab tong tabu ang samamo tengke borok charbai ke bunle koibon anabu kangke sumriga o bujaga omo hangke ompi tui baglai kami Hambai actually Youth IPF ni General Secretary Mainos Singh Jamatia binima thimani tini condolence service borokni ei suka hoto অবস্থাও जोंबो খুব খামজাক ই খামানি জাগাও ন বরক বাক্সা অবনি অংশীদার মানে বলি ফেলেছে তাই বরকনি ই খামানি জরাও বরকনো जों বরক বাক্সানো খাमै বরকনো সমবেদना जों जानकटानि फायो তাই अबो जों साइमानो संसारो आसाई फाइका माने सालसे जतनो इ हानो याकार था नांनाय केबो आबोनि याकनि कागिमाया तदुपरि जों पार्टीनि तरफ থেকে তাই সাথে সাথে ওর যিনি পার্টিনি ব্রাঞ্চ ইউথ আইপিএফ টি পালবাক্সা ক্লাই ব্রকনি পরিবার বাই বাক্সা তিনি কন্ডোলেন্স সার্ভিসও जों ব্রকনো চিনি অন বিহাফ অফ आवर पार्टी जों ब्रकनो कन्डुल जायनि बागै सब फायदायजा चिनि लगी दंगो चिनि एक्स एमएलए पार्टीनि वाइस प्रेसिडेंट सिंधु जमातिया ताई यूथ आईपीएफ टिनि प्रेसिडेंट एज वेल एज पार्टीनि जत नेतृत्व जों जे सिक मानसा फाइ सब फायदायजा ताई ब्रकनि परिवारनि प्रति ताइताम सानाय अबनो ब्रक विभाखा जों खामजाकनो बुसकांनि सालो जों ब्रकनि परिबार बाय बाक्सा दं अब हामबाय